وكان عرشه على الماء لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله في ستة أيام ثم استوى على العرش لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله في ستة أيام ثم استوى على العرش لا إله إلا الله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم bidoyi sa bita juma loyi o bɛnna kalo juma ma anw fɛ yan 1er mars kalo fɔlɔ o tuma bobo julaso yan san 2000 ani san 10 ani 7 o tɛ o mun natugu k'an sɔrɔ yan an bɛ ala tan to dugukolo sanfɛ yan fɛn min bɛ adamadenw siranna saya ɲɛ e k'o dɔn wa nata lɔ n'o tɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso dɔw jigi tigɛ kojugu fɛ ko n ka sa bɛ ka fisa nka dɔw bɛ so ɲuman lɔra saya man di olu ye dɔw ka so cɛ ka ɲi saya man di olu ye kɛkɛ tɛ min fɛ ko saya ka fisa ma kosɛbɛ an ka nata ka kɛ ala ye wele ka fisa walima n balimakɛ bɛna kuma dɔ bila an bɛ segin kuma in kan tugun a bɛ kuma nin faamuya sayidu a ye kuma nin faamuya n bɛ bi fɛ aw ka tugu kɔrɔna de kɔ ni min tugura a kɔ i kɛra i yɛrɛ ye n'i ma tugu a kɔ i b'i yɛrɛ ye n de jafari tɛ erekile ka bɔ kɔrɔna hayanden kelen kan mɔgɔ ka kuma kosɔn mɔgɔbaya t'u ye i nafolotigiya t'u ye mɔgɔya bɛ fɛrɛ ka tiɲɛ ka ɲɔgɔn kili ci o bɛ kɛ kɔrɔna haya bɛ fan min ne bɛ taa ye anw ye silamɛw de ye o tumana fɔ silamɛ bɛɛ ka da la k'a faamu k'a fɔ min bɛ an kan minnu ko u bɛna an ka jamana kɛ silamɛ jamana ye o ye kabako de ye anw ye silamɛw de ye o tumana ni maa min ko i bɛna silamɛw kɛ silamɛ ye o ye kabako kumaba ye anw bolo kafiriw bɛ yen u kan k'u ɲɛsin olu de ma n'a sɔrɔla ala ko don nka misiri 1800 ni kɔ bɛ dugu kelen min kɔnɔ ne maa min ye marifa ta k'i ɲɛsin o dugu ma ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛ bɛɛ kan ka dɔn o tɛ silamɛya ko ye o tumana silamɛ bɛɛ kan ka kan kelen de fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn minɛ tɛgɛ kelen na an ye ɲɔgɔn kanu ala min kama o de fɔra ala fɛ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la aw kana fara o tumana n'an ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ yɛrɛ la hakika la an dalen b'a la degun o degun bɛ jamana in kan ni silamɛw ka dugawu ye ani ala wele ani an ka waliyuba tɛmɛnenw nka dugawu ye ala bɛ mali bɔ bolo la mana n b'a jaabi k'a fɔ fɛn kelen min bɛ se ka jamana in dɛmɛ bi jango silamɛya tɔgɔ la o ye bɛn de ye ani kankelentigiya ani an bɛ ka kɛ ɲi ye an ka jɛ ka jugu kɛlɛ ala sago i sago. An bɛ se ka seli fɔlɔ mɔgɔ bɛ se ka seli fɔlɔ yanni kuranɛ donni cɛ an ka juguma na a bɛ se ka seli fɔlɔ n'o tɛ a ti foyi kɔni a ti foyi a ka seli ninnu
ayiwa kɛlɛ t'a la dɛ dɔnnibaaw ti yan dɛ wa n ko karamɔgɔw ti yan wa galo misiri galo seli galo sun galo hiji galo jaka galo karamɔgɔw a bɛɛ galo ka ala ka kuranɛ to dugu ma ni galo don a lase ala mago tɛ misiri si seli la ala mago tɛ mɔgɔ si ka seli la ala mago tɛ hiji la ala ti sun minɛ silamɛw cɛ la silamɛ minnu banna kuranɛ na o bɛɛ kafiri ala ko ci karamɔgɔw u b'a jaabi kɔnɔ ni min ma sɔn o la se ka seli fɔlɔ an k'a fɔ a ka seli min dabila fɔlɔ a ye t'o la cɛ fɔlɔ yanni an ka silamɛya sɔrɔ an b'a nɔfɛ nka min b'an bolo bi kalo géré karamɔgɔw de ye alimamiw de ye géré silamɛya ɲɛmaw olu de ye géré foyi t'an bolo ni nkalon tɛ tant que kuranɛ bɛ dugu ma fo ni silamɛya mɔgɔ dɔ ta ye dɛ n'ala ta don ni kuranɛ ma ta foyi tɛ yen an bɛ ka nkalon kɛ k'a bɛ fɔ min ma ala ma to nkalon o ma nin wuli dɛ a ye dɛ kan don. N'ala ka jini silamɛ min a b'a la fo jogo ka bɔ tan de ala ko min a ka kɛ wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun sallallahu alaihi ni ala ye min jigin aw minnu ma sɔn k'a ka kiiri kɛ ten ko n'a bɛ kafiri ɲini tigitigi olu don kuranɛ ko ten sura Maida aya 44 alo o ɲama ɲini fɔra a bɛ kule la kunna ala y'i bolo minɛ dɛ i bolo jigin dɛ i fa ye cu alo min fɔra an t'o kɛ fɔlɔ a sera an bɛ min ye sogo bolo ka tigɛ ka jɛn a kɛra kurunji o de fɔra a bɛ kɛ koyi ala sɔnna ɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i jɔ a ɲɛ i bɛ koyi an y'a fɔ ala ye ten de anw de ye duloki bɔ an bɛ ka kuranɛ sankɔrɔ ta an y'a ɲini fɛ maa o maa y'i ni da segin kɔ kan ala ko ka diɲɛlatigɛ kɛ tununnen ni faama don a bi ni faama don a bi ni karamɔgɔ don a ta tiɲɛ ni waritigi don a faga saraka minɛ an ni bɔra an maa k'i bɛ don an ni kuranɛ cɛ ala ka ni hɛrɛ k'i ye diɲɛlatigɛ fo kuranɛ in ka diya wa n'a taara mali ka lafiya bɛɛ ye kuranɛ ye n'a ma taa an ɲɛfɛ namaratɔ si tɛ yen faso cilaw la selilawanɛ ninnu u t'o sera u ka sanni funaw kɔni ala b'u dɔn tɛmɛni wala dɛ ni kɛlɛden dɔw nana u daga anw ka jamana na k'u b'an ka jamana minɛ na k'u b'an ka jamana fosi k'olu ye jihadikɛlaw ye jihadi bɛ kɛ jamana jumɛn na jihadi bɛ kɛ kafiri jamana de la o tuma na u tɛ ameriki yɔrɔ dɔn wa u tɛ faransi yɔrɔ dɔn u yɛrɛ bɔra jamana minnu na a silamɛ jamana kelen jumɛn b'a la u bɔra jamana min na tɛ an b'u ɲininka diɲɛ kɔnɔ ala ka dugukolo bi meleke yɔrɔ min na u ka jamana kelen fɔ an ye diɲɛ kɔnɔ ko nin ye silamɛ jamana ye jamana kelen dɔrɔn u k'a fɔ o tuma na anw bɛ arabu jamanaw ɲininka anw ka jamana minɛna san kelen arabu ko di libi ko di sinisi ko di Mauritanie ko di Egypte ko di u si ma kuma anw bɛ bolola yan san kelen u si ma kuma olu ye silamɛ olu bɛ silamɛya ɲɛdɔn minnu wulila ka muruti nin na ni silamɛw don a fɔra ko silamɛ dɔw nana jamana dɔ minɛ a tɛna jamana silamɛw ɲininka ko a bɛ cogo di u y'anw ɲininka ni silamɛ b'anw bolo bi o ye faransi perezida ye n bɛ segin a kan n'anw dalen bɛ maa ka silamɛya la bi
o ye Faransi président ye. La ilaha illallah ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Balman Sulamau, our moon babies ring or another. I am in me. How you mundi miri? How you mundi France Sulamana? For a call. Karamake Kumana, I mundi ye Karamake Ereka Kumana. Malit Nasika Kasulamaya for France, Deum Corolundoraya. Aye. Maku Misri Bakele, Nis Misri Kemesegi. Nikoko le Makokono. Ayafo. Ako Sulamaya ben Malla ko bite. Me o kashete kilin na Alhedra kilin ko. Ko Sulamaya tem Malla ko katuka seri folo. Ayofo. O kashete kilin kono. Kuno te ka fo be Sulamaya ye. Ko Mali jaga ngalong. Mali sungalong. Mali heji ngalong. Mali kaseri ngalong. Ko Sulamaya te. Fo nu yi Qur'ana leta. Ayafo sasa. Abela jeri amen. Kosabe. Donc Mali sabatra folo ka ke kafriya duguye. Kafri duguye. Hedra boro ka tro misri bakele ni keme seki bi sro bako kele ngono. Me hedra kuko kafri undo. Kosabe. Ko mogo na wuri ko kana beulu kan. Ko mogo ma soro ka bo. Mo makuma. Ni tielo ale yerle tibisri ka bo nyefe. Ko ala kral tume bla sahaba o nyefe. Ni tielo ale fe ale tu ta fo gouvernement ye. Ambe mi fe I ka sécuriser an ka taa sigi ka kuma n'an balimaw ye. An ka sɔrɔ ka kuma n'an balimaw ye. N'an kumana n'an balimaw ye. N'an bɛnna farida min ma an bɛna baara kɛ ten. Jati. Ele min ko silamɛ jamana tɛ ko fɔ ne kuranɛ le ka na o. Ko ten. N'i ka dugawu minɛna dɔw nana ne kuranɛ ye gɛrɛfɛ o. E yɛrɛ ko fɔ buru le ka tigɛ ko n'o tɛ Mali tɛ silamɛ jamana ye o. Ko ten. Ko fɔ sɔn ka minɛ le. Jati. Ka jɛnɛkɛbaga ju cɛ k'a fari labɔ ko n'o tɛ ko Mali tɛ silamɛ jamana ye k'o ka sun nkalon k'o ka seri nkalon k'o ka misiri caman ni k'a biyɛn nkalon. Ni mɔgɔ dɔw nana na gɛrɛfɛ o. A ka kan ka diya e ye kɛ. A kan ka diya ye. N'a y'a sɔrɔ e bɛ kuma in fɔ lomi n'i tun b'a fɔra ni Ala ye dɛ. E tɛ kan k'a fɔ alhamdulilah ni Hayidara ka kuma minɛna. Maliyɛnw m'a fɔ aw ye ko natɔ tɛ nin ye. A yi n kɔnɔ gouvernement ne yɛrɛ ni bɛ taa sigi ne bɛ sigi tɛ ni ninnu ye. N'an farila min ma i n'a mɛn. Mais ne b'aw ɲininka fagare tun bɛna sɔrɔ ta wa. Ayi fagali kun tɛ kɛ. Mais n ko ale ye 10 millions de di
ko ka nu gbenga ta nya fai wala sa mawludu ka troka ke mawludu ma sika ke ko sebe no ta ma di ala kama do sika ba to te malawa obey itira ka ko million di joma o make ma million di da ma di de ayi itira ka to nyini ni maliyaw ma korsi anaka kuma yelme maliyaw bina be akolon kono ko sebe mali do mana ben kolon min kono burkina bo bina fo ko beta kolon file antna baka kisi ben ma nyogo no fe de bete jati ibalman bina kolon kono ko beta file ina kisi ayi na kra ambele o keleni ko sebe Sulemayan sans frontière lo de odo mbi kuma nale mali hakilimaw ka hakili soro na chokoroba korokoro minnu tun bɛ yen François Mitterrand ka kumakan na a ka discours la a ko la France n'a pas d'amis a y'o fɔ il défend son intérêt wa a y'o fɔ jati o kuma in bɛ a sɛbɛnnen b'o fɛ de a bɛ yen e ti français kɔni ye fewu ko ale bɛ taa ko dɔ kɛrɛ n'a ka intérêt tɛ fewu mais bi a dɔn tɛ Mali fɛ mais l'homme dɔ bɛ na lon na Mali bɛ n'a dɔn kosɛbɛ o bɛ te jati français ma taa sigi gansan don hɛrɛ bɛ kuma min fɔra hɛrɛ ta ye darankolonya kan de ye kosɛbɛ komi o ma na ale fɛ n'o tɛ ale ka kuma na o ni sariya tɛ yen juma tɛ yen ni sariya tɛ yen misiri tɛ jɔ yen sariya dun ma na ale yɛrɛ ye misiri jɔ a y'o kɛ a tun ko misiri o misiri ni montre yirara masiri baara ko haramu lo ale yɛrɛ ka misiri masiri bɛ ka tɛmɛ biyɛta kan bi an b'o kasɛtiw b'an bolo yan o bɛ yen c'est-à-dire a ma kɛ komi hɛdara ko ka bon ne ye koyi ayi a placeni bɛ ka se ka kuma ɲɛlɔn cogo min a tɛ kan ka place ten ka to k'a kɛ tiɲɛ ye nka k'a nɛn kɛ koro nɛnkun ye mankan bɛ o yɔrɔ la n'o tɛ mun a bɛ se ka mun ni tiɲɛ de ye a tɛ ne balo la a kɛra hɛdara ye ne bɛ n ta cogo la a bɛ ma kɛ hɛdara c'est son problème a bɛ ten mais ne fɛ ne bɛna aw ɲininka o o tuma na a ko Libi bɛ min ni a y'o fɔ nin bɛ cira tun bɛ Libi yɛrɛ tun bɛ yen wa ayi a ye ko dɔ jateminɛ français ka ko min kɛ aw bɛna lɔlɔn dɔ ko ATT ko tiɲɛ b'a fɛ mais bi tɛ a bɛna lɔ ko tiɲɛ b'a fɛ mais bi tɛ français mana nkalon tigɛ ka lajɛ kan a joli b'an ka bon dɛ a bɛ ten o ko a banna ko a ko a tɛ marifa commandé an ko ɔhɔn mais kɔfɛ o de n'a fɔ ko a ye marifa min commandé ko a nana français ko a tɛ di e ka mun ye nin na a kuma kan ka filɛ aw ni tun b'a fɔ ko a banna wa a bɛna cɛ n'a ka denw bila ɲɔgɔn na a ye Mali militaires minnu kunkolo wulennen don ani minnu kunkolo bɛ vert olu k'o tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye y'a dɔn nin ma fisa jamana na dɛ o ma ɲi dɛ français y'a ka sago sɔrɔ o kosɛbɛ français a bɛ fɔ o ma ko bosojugu bosojugu ma ye k'a lɔn wa a bɛ ji duuru le fo ka jɛgɛbaw kamana gan aw b'a kun kɔtɔ b'aw kun cɛ k'aw bɛɛ minɛ ka taa français ka baara ye o de ye nata wɛrɛ de bɛ français nɔfɛ Mali kɔnɔ n'o tɛ tiɲɛ tɛ fewu n'i ka laka sunɔgɔ hɛtara bɛ kuma min fɔra ale fana ta ye nata wɛrɛ le nata le ma dafa kɔni ele le ko ansoir ele ka kasɛti b'an fɛ ko ansoir bɛna wuri ya jamana in kɔnɔ ya k'o ka wuri ya k'o ka sariya bori ya ko ansoir bɛna wuri ya k'o ka sariya bori o kasɛtiw bɛɛ b'an fɛ o don sera k'o tɛ a ma na ni wari bɔ f'an ye ayi o tɛ i ko français ye silamɛ ye a ko ten ko ni silamɛ dugu bɛ yen bi Mali kɔni fɛ ko Mali fɛ dɛ français le ye Mali ka silamɛw ye mais ne b'a lɔn hɛdara kelen ka silamɛ don
Jati. o te malien beta silamɛ tɛ François ye La. Hollande ye fiyewu Few. Hollande ye mun silamɛ juman ye Corona ye min fɔ France ma den kelen kɛ Bibili min fɔ France ma den kelen kɛ bon aw bɛ bonya min ɲini aw fɛ bonya tɛna sɔrɔ Mali bɛ bonya min ɲini aw bonya tɛna sɔrɔ n tɛ mɔgɔ min tugura ko bɛ taa Mali mɔgɔ ba ko n'a tuma dɔ a cɛ ko k'o tuma dɔ Bamakɔ o tuma dɔ Bamakɔ fɛn min tɛmɛna Buhari o yɛrɛ tɛ tɛna fira a ma kɔni e kɛra ko Ala tɛ tɛna mɔgɔ jusukun yɛlɛmɛ wa fo ka ɲɛ misiri 1000 ni 800 o fa jama ka dɛsɛ ka bɔ ka mɔgɔ n'u kunbɛn kɔni ale min b'a fɔra ale yɛrɛ tun bɛ min a bɔra wa la ma bɔ dɛ a tɛ se k'a fɔ an soirée a ye bɔ ko ɲa sera a ye berew ta Ala k'a fɔ corona kɔnɔna na a ko hali n'a ye fɛn fitinin sɔrɔ a y'a bon yahudiyaw ma a ko a ka dugu ma a sɛbɛn tɛ ten wa a bɛ ten Ala ma bɔ kuma fɔ a ko o tɛna aw kɛrɛ foyi kɔfɛ min wara ye hijari a ko bɛna aw kɛrɛ ko wolo kɔfɛ ko n'o tɛ o tɛ se aw la o tɛ wa mais France de kɛra aidera ka silamɛ jamana a kabakoya tora ne la sa kɛra silamɛba ye koyi na aw nana ka na don yɔrɔ juma an bɛ don jeunesse kɔnɔna na fɔlɔ jeunesse an b'ale filɛ a 19:1-26 cɛ min y'o papier signé a kalan ka taa 19:1 Les deux anges arrivèrent à Sodome. Sur le soir. Genèse 19:1-verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Ako meleke ba fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sodome wula fɛ o y'a sɔrɔ Lot bɛ yen. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot sigilen bɛ Sodome ka porte dara. Quand Lot les vit, mais n b'a fɔ a ye kɛrɛ sɔrɔla mun de fɛ o Lot le ma y'a sɔrɔ Sodome ka ninnu o bɛ cɛw le ɲini. Kosɛbɛ. N'i ye kamalen ɲuman ye dɔrɔn o b'i minɛ k'i ɲini i b'o dingɛ fɛ. O b'o kɛ. Sodome et Gomorrhe. O bɛ Bible kɔnɔ François Hollande ɲɛ b'a la. A ɲɛ b'a la. Français ɲɛ b'a la. A ɲɛ b'a la. Pape ɲɛmɔgɔden min tagara a ɲɛ b'a la. A ɲɛ b'a la. A y'a ye jate. Ale ma ɲɛ sɔrɔ Pape yara. La a ma ɲɛ sɔrɔ a la. Ko ale bɔra. A ko a bɔra. A ko bɔra la. Parce que n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye. Kuma min ka kan ka fɔ n'i taara se a kuma ma k'a sɔrɔ e tɛ se k'a fɔ e y'a ɲɔgɔn kɛ. A b'i kamana gan dɛ. O bɛɛ tɛ koyi. N'o tɛ a ka dossier jugujugu minnu yɛrɛ n ko denw b'a fɛ. O bɛ yen. O bɛ yen. Dossier dɔ yɛlɛ français t'i sigi ɲɛfɛ n'u m'i ka dossier kɔrɔ yira. Fɛw. O den ninnu a y'u bɔ k'o bɛ yen nɔ. Taa n'a ye fɔlɔ. Quand Lot les vit, Lot y'u ye tuma cɛ fila ye tuma min. Il se leva pour aller au devant A d'eux wulila ka cɛ fila nin kunbɛn k'a kɛra di. et se prosterner la face contre terre. A taara se a y'i uruku a y'i sujuru bɛ ka mɔgɔ n'u ɲininka o waati foli tun bɛ ten. Puis il dit, A ko. voici mes serviteurs, mes seigneurs, A ko mais seigneur n ka mɔgɔw n ka maabaw a filɛ dɛ. entrez, A ye don joona joona so. je vous prie, N b'a ɲini aw fɛ. dans la maison de votre serviteur Aw ka baaraden ka so kɔnɔ a ye don joona joona mɔgɔw ka na aw ye. et passez-y la nuit. Et passez-y la nuit. O tuma a ye su passe n fɛ yan dɛ. Lavez-vous les pieds. A ye ji d'u ma k'o sen ko fɔlɔ. Vous vous lèverez le bon matin A na wele sɔgɔma joona fɛ. et vous poursuivrez votre route. A bɛ taa yɔrɔ min a bɛ taa yen. Parce que Lot maa la o bɛ na ale de fɛ. Kosɛbɛ. Non, répondirent-ils. O y'a jaabi ko ten tɛ. Nous passerons la nuit dans la rue. Yan an bɛ taa se siraba kan de. O ma na fɛn wɛrɛ kama o nana bala o le kama. A kɔni. O lo koyi. Karamɔgɔkɛ dugu cibaga mɔgɔ min bɛ fɛ ka dugu ci a t'a fɔ a ka mɔgɔ ye ko ale bɛ taa ka na. La. A b'a fɔ n bɛ taara n bɛna to yen. Parce que ni dugu ma ci ale tɛ segin. A tɛ na. N'i ka mɔgɔ a kana kasi n'Ala sɔnna n bɛ na a y'ale bɔ kɛrɛ la mɔgɔ ɲɛnama tɛ. A kɔni.
ale bi kɔsɛgɛ nata kosɛbɛ n'a kɛrɛ taara gban cogo cogo ale bi fɛɛrɛ dɔ le tigɛ pour que ale ka se ka kisi ni kɛrɛ kɛrɛ ka ban a bɛ se tugu wa a ye filiyaw ta an bɛ taa to yen o le ye cɛ ye taa n'a ye sabaw tun bɛ kɛrɛ kɛ ten an bɛ taa an bɛ to yen de. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Il appela Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: retire-toi. Ils dirent encore: ceci est venu étranger et il veut faire le juge. Et tu veux faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence. Et ils avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison. Et ferma la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils ne donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot: les hommes dirent à Lot: qu'y a-t-il encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, faites-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Mais John est au papier signé. François Hollande.
la yujadilu fi ayati llahi ila qaumil kafirina. François Hollande kafri le mo min ko ma ko sulu amel o tigere kafri ko sabe Allahu akbar. Allahu alaka korna hayan denkeli aya shinye ayere mame ko focce ka chefru ayoke il hedra ka lamna ko aw mas ko mali masula me foyi ni François Hollande yi mali be ne mali be te may mbuñana de kumay mbuñana abuñana foka teme ni ko kera sisa sa falche ko albilla mene musufe bianin te bereye ko fona dante mene ni ngbelera de ko ju ni boy bi fo malien hakel mambe ba ko ngoromina ka fo ko yahudia chemi nasora chemi nu sona ka papier kele chier wole na ke an ga sula men bi hali mali tun ka sanu no bolo ka fisa François Hollande ka ka ujigi yayi o kon kafir be ke mo jigi ya tukuti la aw yada ka la jede akoni surgulu ko fale ka bakor nin kuma bojja kuma nin bolo ko abe mi karara ko amani surgu yere bilata min kara e ko silo o kon masilo français be min kara birna min ke malla e ko silo wa mali sulama kumba utemena o kera nga ko mi hedra ko sulama utunte ko pese ko korna tuntu ka kote ko sulama tei me ali yere faket ma korna ta ka kitike me ayu ke warjuye adul ko sulama tutei mo fam donc mo ko betara kafri kaburle ya jurude ko sabe an soir mo nde balo an soir akilmaw munti be dina nyina olu bo yere lombi munti be war nyina olu bo yere lo minnu tun bɛ ho mɔgɔ lagalaga mɔgɔw tantan ka kan ka siri minnu kan na o ka taa dɔn ka yɔrɔ la olu kɔni bɛ yen ten olu bɛ yen taa n'a ye parce que le cri de ses habitants est plus grand devant l'Éternel. A ko sabu ko a dugu sigimɔgɔw o ka kulekan tɛ taara tigɛ Ala fɛ an ju gbanna cɛw le bi ɲini muso tɛ ɲini l'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Ala dimi ko jugu a ka sin ka mɛlɛkɛ ko ka dugu in yɛrɛ de ci complètement cɛ bi cɛ ɲini yɔrɔ min na k'a cile a cɛ n'a musoman bɛɛ k'a bɛɛ faga n'o tɛ a tɛ kan k'a fɔ ko ka cɛw le faga dun mais a n'a musoman ko k'u bɛɛ le faga a bɛɛ n'o tun yɛrɛ musoman tɔw le la a tora yen mɔgɔ min y'o papier den kelen siɲɛ Haidara ma miiri o la a ma miiri masa ka kɔrɔnahaya na sabu a ye surasiw minnu bila a y'a bila ka taa gansan de wa mais ne bɛ fɛ maliyɛnw ka miiri dɔɔni n m'a fɔ o ma miiri dɛ o ka miiri ne Jafara ka kumaw ma dɔɔni ka sigi ka miiri ka taasi tiɲɛ don marifa caman min donna Mali la Faransi ko a t'a kalama o taatɔ n'a ye wa a b'a kalama a bɛ se k'a fɔ a t'a kalama la francophone na yan marifa fɛn bɛ tɛmɛ jamana jumɛn de la ni ambassadeur tɛ n'a ni président ma kuma ra o kɔni o tɛ yen o b'a kalama bɛɛ b'a kalama kosɛbɛ o k'a tɛmɛna Burukina yan ma ban Blaise b'a kalama ma ban mais Faransi de y'a bilara a bɛ farifindugu bila ɲɔgɔn na cogo min na a bila ɲɔgɔnya filɛ L'autre sortit et parla à ses gendres L'autre bɔra a kumana n'a ka mɔgɔw ye qui avait pris ses filles. a n'a ka denmusow minnu tun y'a denmusow ta Levez-vous, dit-il. a ko a ye wuli Sortez de ce lieu, a ye bɔ dugu in na n pe dugu in man ɲi car l'Éternel va détruire la ville. Ala bɛna dugu in ci komi Ala bɛna Faransi ci cogo min kana n bɛ nin fɔ a ye a kana segin dɛ Mais aux yeux de ses gendres, mais a ka mɔgɔw ɲɛkɔrɔ il parut plaisanter. voilà c'est-à-dire kuma in fɔra o ye olu yɛrɛ tuma tɛ a ma awa u ma laara dɔw laara dɔw ma laara k'a fɔ a bɛna kɛ Ala dun bɛna Faransi halaki dɛ hali kana sigi a la fiyewu ne b'a fɔra peut-être aw caman sigi mɛ ko kuma bɛɛ ye tiɲɛ nka nin kelen a dun bɛna kɛlɛ dɛ a dun bɛna kɛlɛ dɛ a bɛ kɛ dɛ Ala ka halaki modèle le ka ca a kɛra ko a bɛna sanfara le kari ka bɛn o kan wa a bɛ fɛn la o kan n b'a fɔ ɲana fɛn min ɲɛ tɛ sɔrɔ a la fɛn yɛrɛ b'o kan o m'a fɔ le
Fuka dabla. Ni belgetigi ya fo nyana ko alfar ka fi ngalondo akora ka guli ama fo yele Akoni. fembe français kan Abaka. kongo mimbu ko balo nu ma soñel ke ka bengani ke bi otre ko jamana de umbalo baka o baka lama hedra ululu kere ka sulama we ka jama kuru wuri ka ta libi che paw kata iraki che pew Kera. ka fere tige kurwar la ambo fere kalama Jati. ma bena folono Obete. ta na inde kulo njora Dès l'aube du jour, depuis lona les anges insistèrent auprès de l'hôte otma ulu enzira otma lotu gere en disant, ya ka foko lève-toi, wuri prends ta femme et tes 2 filles ika mosoni ka dem flaita qui se trouvent ici, mimbe ya wuri de peur ka srankama que tu ne périsses dans la ruine de la ville. ikana halake srena de mbe duguni ba halakile François Hollande ya la mena kan neshi ni français de ti be nin lo no tumba korolo akere ti ba fe fiu wa bo fagarale Abo fali. dalma ko ngorbe funa ko ale bet lora maliti ga fo France Hollande ya amitié anyanga mina musa wadama na yere desra yoro mina mino wolo ana mo warwale Ko sabe. o mason Oyi. odu ka mina musa akwata duma Feu. ko fa alu yere le kana Aha. ayu yo ko ka aran forbla kana mi utara no mabban ngo nyogon na marakan Odo. o tara pakistan o sirawa ngo desra lo ngo be boyoro le nyina sita Aha. o fe kana wusu farfina yale Jati. o jora ebe Lévitique flè 18 22 fo ka ta 25 ma Lévitique aya flè ni ya imba tara bible konnana dole hakira ko français o te akalama François Hollande no te ni yoro kalama o yere o ka bible konnana yalo buna fo ko lu te Qur'an fe ko te sulamayen fe ko te sentige ni fe non ne maba mais o lu yere ka bible konno mu ne be Tu ne coucheras point avec un homme. Bible kono Bible kono Lévitique 18 verset 22 25 kui ala ya fo ako au kana lani chere le fiu Comme on couche avec une femme. mobil lani moso e chomi kwa kana lani chere de Bible be François Hollande fait Bible be français église ou konnana peut-être on n'est pas pour ba karana la be ou be la jeri ba karana o nyabara mais ou mason ara François Hollande ya a signé bien ko ganyo furu hedra ele kono kedro katla ka fo ko o yesu la me oye Agbelera feda. ko ulu ko sula me ulu ala be mali jarbira le de Ko sabe. Mali 90% musulmans aba fo kwa betene wa misiri bakere ndi kemese go be Bamako o jabate kolokolo ide O te kolokolo ekoi. ma kele siba puse ka bogalo halni bese kungurundo e O make. bese kunguruni amana kana sran e ko le sorado Akwani. Walma pembele. onge kana fe bi buru kana sran nya ko Akwani. anu man de kana tigeyer la so me atewa an ko ke do ka war bila ya fengara kaye poisse da kaye anata ko abeta ta to ko kalfa pourquoi oui grand frère alors papa amena papa blakata ne kanga war bila ya ko papa blakata wa de ka wa du ni nga war kura fali bera ne ko mai na war boya duma de bese kungurun be fa ya ni ma de ni bu ka kana bese kungurun ba be tere kwa ba ko ka bo kana amanya che ko mo sir directeur ayir bena ka ta directeur an ne don ulo ne don be duguma Ko sabe. ko secrétaire ko mun kera kun kante ma fete fe wora ya gunu nya fo ba ko gunu bi fo mi mbali no fe Ko sabe. fa ko si papa asi akote sigi ko mana sigi yoro be ngato Akwani. kunna nanga warle tero ko jula ya dafo oui c'est-à-dire
fale bera no kuma ye jagar ka kuma mi yale ka jigi nay du beze kurun ben ve ya ke ni bu kana fale bera fa ale ka tuwar yere yu ka war bokati ya abidi ko vie ko ka war ko jatu ma fe agogo watara wa wande ta wa duda fale bara ba kana joye yere ma ni jore yere ma mba fo nyana ibi yere di mo do makasura atisera fe Mamu nana ko bina malkere na ya soro wuti nana ni sharia srale ni foka benti kerala a fora bana ni foka benti makara ka to mal ni mo nu nyo che uti se malla few amala ora uti shara de atinde tota de ayi de be ma wara to be soro malla to be soro nga jamana fama wura ka français le wele ko sebe adu masula me jamana wele fa ka français le wele français le dunga minaw di kan jamana cece kan na ya emele la sigirin be malaya be abey ali kon be ansoir mo nunya asigirin be abi muni kere ki dal kamna na obeti katin nu be la jermna na me o kamna na o dira jonma amadi emele la mo wulule sigirin tewa obey ali français kelimat la ka fo ko mali so su kat bama ko kata négocier ni emele la mo ye jamana kere joli aya fote ngo bi fe ka mali tlane mais ansi kana la dara ka tlane ayi we mi ke Sudan islami sikoni we wole ke fana kana Sudan tlanga ka fle oyoke obinda ndo wole malla de ko sebe fana la ambe nyi mambara koni do te nyaw ni mo ya fe ko France be mal fa kangalo tige afiew atem mal fe de la abi fendo le fe malla ana ba yere fe kelinte tanay c'est une abomination. Ako abomination no Tu ne coucheras point avec une bête. Je vous ai dit la vie européenne la politique française est une abomination devant Dieu. C'est une malédiction en Afrique. A sɛbɛnlen ye nin ye cɛ kana lani cɛ mais qui a signé ce papier François Hollande a signé k'a bɛ kɛ ale baara ko bama filacɛ kun mɔsɔn ni ale y'a signé k'a bɛ kɛ kosɛbɛ ale lo bon e ka mun de ye nin na sisan hali n'a tɛ danna o kelen dɔrɔn ma Haidara tun b'a fɔ ko merde ni Mali bɛ ban a bɛ ban i tɛ silamɛ ye an tɛ sɔn. ma ko le islamé de Haidara yɛlɛmana ko le islamé o le kamana gwan a kɔni ma kamana gwan sisan silamɛya nin bɛ yɔrɔ jumɛn e bɛ a ka silamɛya fɔ cogo jumɛn ele yɛrɛ ko wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun a y'o fɔ François Hollande ma kiti ni o ye o ayi hali ni arabu kɔni ma kɛ silamɛ ye hali n'u ma taa aw dɛmɛ hali n'u ma taa fɛn wɛrɛ kɔni k'a ye o ye Ala kɔni yira aw la o y'o kɛ ka misiri lɔ cogo yira aw la o y'o kɛ a kan ka kisi cogo min o yira aw la kɔrɔna sɛbɛn bɛ ka taa di aw ma a y'u kalan a y'u ye bi ko ma silamɛya don Mali la o komi Haidara ko silamɛya tɛ a ko a tɛ yen ko fɔ sariya le kan na bolo ni sen ka tigɛ k'o le ye silamɛya ye o nana tuma min na ale Haidara yɛrɛ ko ale t'a fɛ a ko ten ko ka son kunji ko ka son kunci ale yɛrɛ y'a fɔ cogo min ani ninnu tun b'a kɛ cogo min ko ka son bolo tigɛ ale ko k'a kunci kosɛbɛ a ko k'a kunci c'est-à-dire a ma bonya de sɔrɔ a kɔnɔ Mali karamɔgɔw fana sigilen bɛ ka to k'a filɛ n m'a lɔ fɛn min bɛ wulu fana na a kɔni a k'aw siri la wa a d'ale ya di a t'a ye wa ne kɔni m'a dɔn a kɔni Tu ne coucheras point avec une bête. A ko i kana la ni bagan ye pour t'essuyer avec elle. Ala a ko bagan musoman i kana la n'a ye bagan cɛman kana taa la ni an ka musow ye mais o y'a kɛ porno ye k'a bɔ kasetu la a bɛɛ bɔra France fɛ yen loi b'u fɛ ko loi dira o ma o k'a kɛ Haidara e ka Ala minɛ k'olu bɛ silamɛw de ko silamɛ don o bɛ Ala ka kumakan sɔsɔra i ka taa don Mali kun na ten ko
ko silamɛw don maliyɛnw ka dugawu kɛ ala ka mori d'u ma min bɛ se ka kuma ni kuranɛ ye n'o tɛ nin t'a dɔ ye dɛ. La femme ne s'approchera point d'une bête a ko muso kana gbɛrɛ bɛgɛ na pour se prostituer à elle. pour que ka taga lana an y'u ye français loi di i bɛ taa sunkuruw sara ka papier signer i ka wuru bɛ to ka la n'o ye an y'u bɛɛ sɛbɛnlen ye. C'est une abomination. C'est une abomination. Donc, la vie française est une abomination devant Dieu. Une malédiction dans l'Afrique. Notre Djougouima Chitara. Avec un halakile. Blaise ka korsi. Nini nana kumana na fait lolo. Aka vaye karamo ay nyamande karamo oye. Akoni. Mbe marafale lo aya shiraye akoni na mo bla ka bla shiraye ta se aya nya jati ayta kuma nuye nu ma so sisa fiu wotuma abe bo aw ne aleche jati abe ka olu ne yere che sisa wotuma na anna jani me yire nyon ko sabe mais ay ta falo aw ko de kana kele ku fe la est-ce que dunaw no wa aw ka sulamiya kono dunaw no wa inna man mu'minu ikhwa jati konna kolo yi muni fo aw nyana akuni mo gonde na anfe rasul na anfe ko fo an ka deme ayo fo ama wole fo anye ay kuma mi fo an ka deme le na malo malikar mo ma haya yi wa kam ko haya yoro ka sulira wa etu ma haya yi de mai akoni no to jama kuru na aka farnyati ko do na ko tu mo ko tigara boro tigara gbanza ko ka mo ka mo so viole ko nyini gbanza mo so viole ka nyini gbanza sharia yi mi fo ni mo so te tora so ko na abia bi ye kenema ate aya to angate ha akoni abora Wa idha akhadha Allahu misaka nabiyina pour que ka fo malikar mo yo ba kalama ko ala ilahirle minan nabi mo fe mo bina kuma ni ala ka kuma lahirle minan ba mbe fe de lamma ataitukum min kitabin mais ala ko ale ma ke te gbanza mami ayan so kitabu re ka fo kitabu fleni nga kitabu jumandiama laytu ala shay hatta tukimu tawrata wal injila ma unzila ilaykum nyudi aw ma ayta kuma nay wa hikmatin ka kitibe de amma kitabu do hikmati ayatuhu summa jaakum rasulun kobu dini ma ma sida a korona babulo torta babulo le jil babulo ni mo ko min nan na aw ma be ko mi chede ne anana ofa akuma na ni mune musaddiqun lima ma'akum akwala mo nu no ko nan na bo malfe la tu'minuna bihi aya to anga so mboro tige maltige ka ngafo wala tansurunnahu ala ko ni mo ko nana aw ka ganga limane nayi ipi aka deme aka barala na o ma deme aka barna ya gben aka muguchi alara de akoni muguli chen ba alara de da mozo nu tleteni yede ay ngolo jara nu tleteni yede ay gbengurni nu tleteni yede bamanan brahman nu tleteni de ota moro wiri samba dondo nu tleteni ye ele manu nu tleteni la karmo ke ka doso jene kara furi sanve ka yere ka siga sana o tleteni ye ni helicopter yi so yi sanve a manfisa akukoli fa o ka ma fi to ke soro ba mo ta nyai oh my doso kote ko ye de la ayta si anga prière ke misrura ko te ko ni de la ko ni bi nyani le ka wajuru ke ka nyon jarak bele ya ka lokilin kan pourquoi mana burkina burkina ma fo nyana ko 190% musulman anu lona ni moni ko ambe dorome ko ju ko sabe o ko ni fora ma o ba fo ambe wa andu ba mi le ba fo nyana ka mi fo ka mi kan fo tewa jati alu mi ya a déclarer ko alugu be sulame we o bu fe ka ta si alugu le fe nu sigira alugu fe sisan anu buna do tukum na onya lonu alu yere mena ko gbe akoli nde ngwanu lon men mi ko se ba mi le la ami mi ka ke ambu le raya jati
na bank so be kuma fo am halaka yi kuma am ta nya fodro so ko sebe ni mata yi ta kuma me fe itame ka gba fo do ya bo fo kri bo nya be ni mo ko sebe anu le 90% musulman anu côté de uli afo anu ko mo fo ayi amo fo ba o tara jige anu le fe yi ko sebe ay re ka laje de anu te nga o bismillah kanya naam katruka fo awa ande nyoko ba no Burkina boy wulu kon tara aya to anga benkelema antu ti ton sigi wa akoni kere re tu bara wa ayi gouvernement tina duara wa abedo ama fo kwanga vote le wa ayo fo gouvernement bina duara wajibu da abedo harado abedo avant bina luwa dinta Sulaiman luwa manna ko sere ko kuma amofo yi ayi Sulaiman luwa manna ko sere ko kuma de la est-ce que ka somina serite mo gomunu fewti ala lo o so na so nyen ma wa ayi ka nyon ka mo so nyini minuti ala lo ti seri est-ce que o so na nyon mo so nyini ma wa ayi ne ma fo ngo ba o nyere te jere ya fe aha ni ka wuru yo be kera wuru mo so kuna kere kunye mi e go do ke ta kere kunne yo ne ya duke ka ba e manka ka ke tugu do de ke talo kere est-ce que kere kunye wole est-ce que jere ya sera lo ayi ko ne ka duke ka ba eliti akeya ko sebe o koni ya lo kere kunye wole est-ce que be jere ya sera le ra la ibita sa tigi fle bi nyongo tuna sa mo so ibita wulu bi nyongo tuna ne ya nyini ka ba ita nyini ya fiew mi me ka wuli bi ke est-ce que jere ya sera lo wa la mo ko ti femi famu o ba je to mi na ko wore no ta tente de koni imahi tanai kala akon akrartum akwa ya ta ni ka sigwa wa khastum ala zalikum isri ala ni danfo ni ga karbo ko ni ga ay ne kan lahiri minawa kalu karbo ko tori akrarna hedra shere no hanzo nanu le malikar ko baye nanya kanga ble ru be kay ni hedra mana wasla ma ya kurum bela yorme mo ko tawuri amadiya mo ko yayi wore ko kana ka kurum wuri ka fere tarewa amadiya ya wore kana kuru bari muazu ya wore kuru bari che ya wore ko na o ka kuru ni nyo ne ka fle na be abeta yi hali ni ya nyo na ateta itendalma yo tanai kala ako fashhadu wotu ala kwa shiriya wa anna ma'akum min ash-shahidin ne fardin baw kan wotu ande be shiri faman tawalla ba'da zalik ne ka livre mun dama ni mo na koye de meka bara fa ulaika humul fasiquna cheni ngala no François Hollande cheni ngala ne akatata ala ka livre foi hedra yere fone kera cheni ngala akatata ala ka livre foi fasikulu wa mali mo be mali chira hedra lo ko sebe ndale tuma kuma ni fo kuma ni tinado atina alle kwa shige ko ya anya kuma fo ko ya ni sanani ya ni santamani ko abina mo ko nu ya ko sura me bi sura ka do malla ada akasheti de benfe ayafo na yi bambe kaseti originaire yere bla marchera ka bla internet ka nyebere jene ka kala ayre da ko sebe ni mari ya sege nu manna gbanzan aba kalama jati peti warli tlana atali ni yoro le dogoyarara koni ata ba kalama atani yoro dogoyara peti wardi la yoro na atani yoro manja tanai afa ghayra dinillahi yabghuna ala ko yalo abi ala ka dina nyo wara do nyini wa wala wa aslama man fi samawati wal ardi ako fawfambe safara nduma korla bayu yerde tiga alama tawan wa karahan bonya ani batu kama ko kera wa ilayhi yurja'una bebi segata masay no fari segatara kul anyafo amana billah aya fodro maliyaw burkina bew Sirangalo aya fo andi manera ni alay wa ma unzila alaina min jigira ka damma an sonda ura wa ma unzila ala ibrahima min jigira nabi ibrahim an sonda wa ismaila ismaila ta an sonda wa ishaqa ta an sonda wa yaquba ta an sonda wal asbati ani manto minu jigidi wa kere ma ka utiya musa ani min dia nabi musa wa isa ani isa wa nabiyuna min rabbihim nabi jumanu ka boti ala yoro la nufarriqu baina adin minhum antu do fara ka bodora kan nabi jumanu wa nanu lahu muslimun bela janibe ka anya de alama ele hedra mo ko ele ko min jigira ka di François Hollande ma mun jigira ba bien ma mun jigira François Hollande fe foi
Bonyana de babu dingana wa. Ah. Dieu dit en recevant le bac des prophètes, je vous ai vraiment donné quelque chose d'un livre et d'une sagesse. Un prophète est ensuite venu à vous confirmant ce que vous possédiez déjà. Croyez en lui et aidez-le. Êtes-vous résolu à cette condition et acceptez-vous mon alliance? Ils répondirent, nous y consentons. Il dit, soyez donc témoins et moi me voici avec vous parmi les témoins. Quant à ceux qui se détournent ensuite, voilà les pervers. Désirent-ils une autre religion que celle de Dieu, alors que tout ce qui est sur la terre et dans les cieux se soumettent à lui, de gré ou de force, et qu'ils seront ramenés vers lui? Dis, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons pas de préférence pour l'un d'entre eux, nous sommes soumis à Dieu. Sourate la famille d'Imran, verset 81. Nisai Nyabara ni banen damna na mashada na mai Akoni. Ayan keme ani binna ni saba aw bi bonyani jonfe karbogo shaidu abi bonyani jonfe gouvernement wa Ai. gouvernement be bonya me ta bonya kwa ki korota Ya ayyuhallazina amanu ala ko aminu limana malikal mo la tatakhizul kafirina awliya min dunil mu'minina kafiru muna ko kawtere François Hollande kafir leye aw kana muna ka kawtere mbidana munde una hal munde we fen kawra ayu kawtere aturiduna an tajalu lillahi alaykum sultanan mubinan abife ala ka dalube aw kan min bangele no tawbi dalube ala kan innal munafiqina fi darakil asfali minan nar akwai kanu munafiqu wolu biddo tasuma dukuru wule ne konna na wala antajida lahum nasiran otume tina de me baga soro wala ibo soro yin wotu bana bina ta suratu fatirta ayan kondo ka ta tama. Oh vous qui croyez, ne prenez pas les incrédules pour amis de préférence aux croyants. Voudrez-vous donner à Dieu une raison certaine de vous condamner? Les hypocrites résident au fond de l'abîme du feu. Tu ne trouveras pas de défenseur pour eux. Sourate les femmes, verset 144. Oh, Fatir! Aya se suma suratu Fatir. Faka dafa ni fe. Nebda ta ati ka tutu se ta nyanyinara. Abi dafa ni won fe abi ta na ita. Fatir aya kononton katalo ahayar tanna. Man kana yuridu al-ijjata ala nyini erga be akme kwana ni malikar mo leye ko ni min bi fe ka bonya nyini falillahi al-ijjatu jami'an bonya be ala le bolo ate français bolo ate américain bolo ate babie ate fa force bolo ya abe ala re bonya be ala re jer ka le bolo bonya min tibe malika bonya min tibe malika malika tuya tete atumbe ala le bolo hal ni malitu ko kwali jiye kolongo no mo ba ko wotuma mogo boka to ka kedo me bi halnu ko ye kalo ye mogo tu ku ma ta so tu ala ko ala bi bonya kwani François Hollande bi munanya tanai ilayhi yasadul kalimu tayyib ako kuma kan duma ne be se kata alama wala amalu salihu yarfa'uhu ako bara nyuma abe soro ka korta ka tanai walladhina yamkuruna sayyiati minum be ko e ko jugu damari siri lahum azabun shadidun ako jangata boye mun ka gbelende wa makru ulaika huwa yaburu ako ka jamfan billa baka ciudara na français o no tan be buna mali jamfa o ka jamfan bi ciudara po ni mali o yere ko bo yere jamfa o ka awtna ya o fana atenya o fet o ka tlen ha mali ka tlen ha ni min bi ka o be ka ambi fa ka ba ngonde ya fa nyana ngoni ma woro isibera no te ni woro sara mali o burkina be sa no ka Jordan na sanga me blaga ya besara femintina yaga yo mo ko besra o nyatu wa few mo ko besra feminya o ne besra tiganya kelim bo nya